जय जगन्नाथ। आज भिडियो अष्टम श्रेणी पर संस्कृत प्रकल्प रही पिलामाने यही भिडियो प्रकल्प गुड़ी को A4 साइज पेपर लिखि विद्यालय दाखल कर भिडियो टी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय तुम विद्यालय ना लिख प्रकल्प कार्य प्रसंग नाम तुम नाम लिख विषय संस्कृत लिख श्रेणी अष्टम रोल नंबर तुम रोल नंबर लिख दाखल तारीख जो तारीख दाखल कर से तारीख लिख प्रोजेक्ट 1 वर्ण प्रथमे स्थापयित्वा संस्कृत शब्दानां निर्णयत पंच शब्द क म ग च आ म र प ब न स र एमती केते गुड़िए वर्ण दि जाइए से वर्ण को नहीं आम शब्द लिखा एक कमलम कमलम अर्थ पद्म वर्ण क म दुई रे गजह अर्थ हाथी वर्ण ग ज आम्रम आंब वर्ण आ म र पवन पवन वर्ण प ब न सरह पोखरी वर्ण स र प्रोजेक्ट 2 एतान शब्दान प्रयोज्य वाक्यानि रचयत अपि च मातृभाषाय अर्थ च लिखत एथरे किछि शब्द दिया जायछि ए शब्द को व्यवहार करी वाक्य रचना करिबा अहम अस्ति जानामि वयम गच्छत करोमि सह दृश्यति पश्यामि एमती केते गुडे शब्द रही ए शब्द को नहीं वाक्य गठन करिबा अहम लिखामि ओडिया अर्थ मु लिखुची सह गच्छति ओडिया अर्थ से जाउची वयम जानीमः ओडिया अर्थ आम्भे माने जानुछु सा ददाति ओडिया अर्थ से देउछि एठी सा हला स्त्रीलिंग रे अहम पश्यामि ओडिया अर्थ मु देखुछि 3 नंबर प्रतिदिन प्रयुक्तानां वस्तूनां नामानि लिखित्वा तेषार्थं मातृभाषाया लिखत प्रतिदिन व्यवहार करुथुबा वस्तु ର नाम लिखि सेगुड़िकर अर्थ मातृभाषा लेख क्रमिक संख्या संस्कृत नाम ओडिया अर्थ एक लेखनी ओडिया अर्थ कलम दुई पुस्तकम ओडिया अर्थ बही तीन दूरभाष ओडिया अर्थ टेलीफोन 4 घटी ओडिया अर्थ घंटा 5 चषक ओडिया अर्थ ग्लास 6 स्यूत मुणी बा बैग 7 आसंद ओडिया अर्थ चौकी 8 व्यंजनम पंखा उपीठिका टेबुल 10 रे दर्पण ओडिया अर्थ आईना 4 नंबर पशु पक्षिणा चित्राणि कृत्वा तेषां नामानि संस्कृते लिखतु या अर्थ पशु पक्षी मानकर चित्र करी सेमानकर नाम लेख क्रमिक संख्या संस्कृत नाम पशु पक्षी मानकर नाम ओडिया एक सिंह
ସିଂହ, ଗଜः ହାତୀ, ଅଶ୍ୱः ଘୋଡ଼ା, ମୟୂରः ମୟୂର, କାକः କାଉ। ଶୁକଃ ଶୁଆ। ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଚିତ୍ର କେଉଁଠୁ କାଟିକିରି ପେଷ୍ଟ କଲେ ବି ଚଳିବ। ମାର୍ଜରः ବିଲେଇ, କୁକୁରः କୁକୁର, ବ୍ୟାଘ୍ରः ବାଘ, ବକଃ ବଗ। 5 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ୟ ଚିତ୍ରଂ କୃତ୍वा ସଂସ୍କୃତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷये ଲିଖତ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର କରି ସଂସ୍କୃତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖ। ଏସଃ ମମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅସ୍ତି। ଏଠି ପିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିତ୍ରଟା ସ୍ଥାପନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏସଃ ମମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅସ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, ମମ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ୟ ନାମ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତେଲାତାଣ୍ଡି ଅସ୍ତି। ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ଯାହା ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର, ମମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଅସ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ଅତ୍ର ଅନେକଃ ଛାତ୍ରାଃ ପଠନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତି। ମମ ବିଦ୍ୟାଳये ଅନେକ ଶିକ୍ଷକାଃ ସନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବେ ଶିକ୍ଷକାଃ ସ୍ନେହଃ ପାଠୟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସ୍ନେହରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାଳये ଏକଂ ସୁନ୍ଦରମ୍ ଉଦ୍ୟାନମ୍ ଅସ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ବଗିଚା ଅଛି। 8 ନମ୍ବର, ଅତ୍ର ଏକଂ ବିଶାଳମ୍ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନମ୍ ଅପି ଅସ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର, ଅହଂ ପ୍ରତିଦିନମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛାମି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି। 10 ନମ୍ବର, ମହ୍ୟଂ ମମ ବିଦ୍ୟାଳୟଃ ଅତୀବ ରୋଚତେ। ଏପରି ଲେଖି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସଜାଡ଼ିବ। ଏପରି ସଜାଡ଼ି ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମାରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିବ।